السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ناول کی ڈیلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ریسیو ہو سکے۔ قصہ نمبر 8۔ کافی دیر ہو گئی تھی، ٹائم دیکھتا وہ اٹھا اور انائشہ کے کیبن کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ حاذق پریشان ہوا۔ پیون کو بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ ہوئے نکلی ہیں، بہت مؤدب انداز میں جواب دیا۔ حد ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ نکل گئی۔ حاذق غصہ ضبط کرتے اپنے آفس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا وہ باہر نکلا، جبکہ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی گیراج سے نکالتے وہ روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں گاڑی پاس آ کے رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس انائشہ، کوئی پرابلم ہے؟ مسٹر کاشف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی الامکان انائشہ نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی لیکن سڑک پوری سنسان تھی، اکا دکا گاڑی ہی تھی۔ انائشہ نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا جہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آئیں میں چھوڑ دیتا ہوں، کاشف نے خدمات پیش کی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، انائشہ نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ مس انائشہ؟ کاشف کو کافی غصہ آ گیا تو اسی غصے میں اسے بازو سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ انائشہ کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ غصے سے کھینچا تو انائشہ کھنچتی چلی گئی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، وہ چلائی، لیکن کاشف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا اعتماد ایک دم سے ڈھہ گیا۔ تیرا تو آج میں بندوبست کرتا ہوں، کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا کہ ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ انائشہ کی نظر بے اختیار ادھر اٹھی، وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ ایک مغموم سی امید جاگی، گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ انائشہ نے کاشف کو پیچھے دھکا دیا اور وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ کاشف کی نظر بھی اس گاڑی پہ پڑ چکی تھی۔ گاڑی سے حاذق اتر کے باہر آیا۔ انائشہ اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچی رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ حاذق نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، وہ بھی تو اس کے لیے اتنا تڑپا تھا، لیکن اسے یوں پھوٹ کے روتا دیکھ وہ بھی سخت پریشان ہوا۔ کاشف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ حاذق کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ انائشہ دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ انائشہ بہت پیار سے اسے پکارا، وہ اس کے سینے سے لگی اب جھٹکوں سے رو رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ انائشہ کو آج بھی ویسا ہی لگا۔ انائشہ کو لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انائشہ نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر سے خود پہ ضبط کھونے لگی۔ انائشہ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے انائشہ پہ نظر ڈالی جو اب باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے حاذق کی نظر اس کے گال پہ جا ٹھہری جہاں اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جارحانہ انداز میں پوچھا۔ انائشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون تھا؟ تم جانتی ہو؟ حاذق کے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ انائشہ کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کاشف کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حاذق نے دانت پیستے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، سپاٹ لیجیے میں کہتا وہ انائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ گھبراتی سے ایڈریس بتایا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظریں حاذق پہ جا ٹھہری جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ انائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں بولا۔ انائشہ نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اسے گھر میں انٹر ہوتے ہی حاذق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ انائشہ کے جھوٹ بولنے میں سخت غصہ ہوا تھا جب کسی نے کاشف کو دیکھ لیا تھا۔ مبارک ہو، تمہارے دادا جی نے تمہارا اور داور کا رشتہ طے کر دیا ہے، عالیہ بیگم نے اندر آتے کرن سے کہا تو وہ ماں کے گلے جا لگی۔ ماما پلیز، آئی ایم سوری، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ عالیہ بیگم نے صاف کیا، بیٹا ماں باپ اولاد کی خوشیوں سے کب ناراض ہوئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا سویرا بھابی یہ رشتہ توڑ چڑھنے دیں گی۔ عالیہ بیگم نے اپنا دل کا ڈر زبان پہ لایا۔ ماما نہیں، انہیں آپ چھوڑیں، آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا۔ کرن نے ان کے گرد باہیں پھیلائی۔ بیٹا میں تو ماں ہوں، تمہارے لیے اچھے نصیبوں کی دعا ہی کر سکتی ہوں، عالیہ بیگم مسکرا کے کہا تو کرن نے سکھ کا سانس لیا۔
इसे माँ की नाराज़गी मोल ले के कोई काम नहीं करना था। दावर से पैसे निकलवा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुके थे और अब दावर के ही रूम में बैठे पिज़्ज़ा खाते वो सभी इंजॉय कर रहे थे। और किरण को भी कशिश घसीट लाई थी, हमने सिर्फ पिज़्ज़ा पे नहीं टिकना, याद रखना। पिज़्ज़ा का एक बाइट लेती वो दावर से बोली, जबकि किरण नजरें झुकाए बैठी थी। सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा तो यामीन भाई का रिश्ता नहीं होगा। समीर की जबान चली, मुंह अच्छा नहीं तो बात अच्छी कर लो, कशिश ने टोका। हाँ तो फिर देखा नहीं किस तरह डांटा था उन्होंने तुम्हें, समीर ने बाबर करवाया। वो तो चलता रहता है, फिक्र ना करो, हम सब मिलके कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन मैं आप दोनों की शादी जल्द करवाऊंगी। मुझे सवेरा मामा पे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती हैं, कशिश ने सोचते हुए कहा। मामा और बाबा दोनों ही राजी नहीं। दावर भी उदास हुआ। टेंशन ना लो, अभी कोई शादी हो गई है जो इन्होंने अटेंड नहीं की और तुम उदास हो रहे हो, कशिश ने इसे टोका। तो तुम्हें क्या लगता है हो जाएगी क्या? यामीन भाई की होगी तो दावर की नया भी पार लगेगी। समीर ने फिर से जबान चलाई, इसका भी हल सोचा है मैंने। आंखें छोटी करती वो कोई ना कोई प्लान बना चुकी थी। इन सब ने सवालिया अंदाज में इसे देखा। कल बताऊंगी, मिशन शादी कल शुरू होगा, कल ठीक 4 बजे छत पे मिलना सब, राजदारी से कहती वो सबको ही लाजवाब कर गई। मैं आपको बता रही हूँ, मैं दावर की शादी अपनी बहन के घर ही करूँगी। वो मेरा बेटा है और उसकी ज़िंदगी का फैसला भी मैं ही करूँगी। सवेरा बीबी भड़की हुई थी, जबकि हयात साहब अभी भी खामोश बैठे थे। और आप अब्बा हजूर के सामने ना खुद बोले ना मुझे बोलने दिया, वो बहुत गुस्से से बोली। सवेरा एक बात आज मेरी कान खोल के सुन लो, सारी जायदाद और ज़मीनें, घर और बिजनेस सब बाबा के नाम है। और अगर कोई भी फैसला इनके खिलाफ तुमने या मैंने किया तो सोच लो, सब हाथ से गया। वो उठते हुए मुंह बना के बोले, फिर क्या दावर की शादी इस किरण से होने दो? रूठेपन से कहा। तो होने दो, दूसरी शादी भी तो हो सकती है ना। हयात साहब ने मसले का दूसरा हल बताया तो सवेरा बेगम के दिमाग में एकदम से छपाका हुआ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सवेरा बेगम की आंखें चमक गई। हो जाने दो शादी। दावर जब अपने दादा की बात मानेगा तो इनका लाडला बन जाएगा। जायदाद का बहुत सारा हिस्सा दावर के नाम करेंगे, यकीनन इसके बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना इमोशनल तरीके से। और इस सब से बाबा भी खुश हो, दावर भी खुश, हम भी खुश। हयात साहब ने मुस्कुराते हुए मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। बस तुम अपनी बहन को काबू में रखना और इसे तसल्ली दिए रखना। हयात साहब सवेरा बीबी को बावर कराना ना बोले, वो आप फिक्र ही ना करें। सवेरा बीबी खुशी होती चहकी। अब लिखो भी, कशिश ने समीर से कहा। कशिश, क्या ये सब सही है? यामीन भाई को पता चला ना तो खैर नहीं, समीर ने डराना चाहा। तुम चुप रहो और जो कहा वो करो, कशिश ने इसे टोका। इस वक्त वो छत पे बैठे यामीन के रिश्ते का न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे थे और समीर को डर लग रहा था, जबकि कशिश पूरी कॉन्फिडेंस से रेडी थी हर चीज़ के लिए। लिखो भी, कशिश ने इसे घुड़का। लिखवाओगी कुछ तो लिखूंगा ना, समीर भी चिढ़ा। लिखो, ज़रूरत है रिश्ता, बहुत सोचते वो बोली। किरण चेहरे पे स्माइल आई। दावर इस वक्त अपने काम से वापस नहीं आया था, वरना वो भी इस टीम का हिस्सा होता। आगे बोलो, समीर ने लिखते हुए कहा। सोचने तो दो, इधर से उधर चक्कर लगाती वो दिमाग लड़ा रही थी। एक हैंडसम पढ़े लिखे रईसजादे, वाह वाह क्या बात है, मुकर्रर। आगे, समीर ने तारीफ की। कशिश ने इसे घूरा और बात को जारी रखा, जो कि देखने में सालार सिकंदर, सोचते हुए लफ्ज़ों को जोड़ा, चलने में जहां सिकंदर। ये क्या लिखवा रही हो यार, ऐड लिखवाओ। तुम तो अपना खानदानी शजरा नसब लिखवाने लगी। ये सिकंदर वो सिकंदर, समीर ने मुंह बनाते कहा। तुम वो सब लिखो जो कह रही हूँ और दरमियान में मत बोलो, मैं भूल जाऊंगी, कशिश ने इसे बुरी तरह डांटा। चलो आगे। उठे तो फारस गाजी, बैठे तो कारल, दौड़े तो उमर जहांगीर। एक मिनट, ये सब कौन है? समीर लिखते हुए हैरत से कशिश को देखते पूछा, जिसने दांत पीसते इसे देखा। हीरोज हैं, काफ़ी लंबा करते कहा। अच्छा, किस फिल्म के? बहुत बरजस्ता सवाल था, जिसपे किरण का कहका उमड़ा, जो इतनी देर से वो रोके बैठी थी। कशिश ने खूनख्वार नज़रों से समीर और किरण दोनों को देखा। नॉवेल्स के हीरो हैं ये, बताते हुए साथ नाराज़गी से देखा। समीर को लगा शायद इसे सुनने में कोई गलती हुई है। व्हाट? तुम्हारे कहने का मतलब है ये वो लोग हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं और तुम इनको की क्वालिटीज़ लिखवा रही हो? मतलब ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते? और अल्लाह का खौफ खाओ यार, क्या लिखवा रही हो? मैं नहीं लिखता ये सब। समीर ने पेंसिल और डायरी साइड पर रखी। कशिश का गुस्से से बुरा हाल था। अपने फेवरेट हीरोज़ के बारे में यूं किसी की राय सुनना इसे बहुत नागवार गुजरा था। समीर के बच्चे जान से मार डालूंगी अगर किसी हीरो के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। ये सारे मेरे क्रश हैं, समझे? कशिश ने हाथ उठाते हुए वार्न किया। अजीब ही क्रश है जो इस दुनिया में है ही नहीं।
समीर भी हार नहीं मान रहा था। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम बस लिखते जाओ। और कमाल देखना इस ऐड का, कशिश ने अब की बार लहजा नॉर्मल रखा। कोई लिखवाने वाली चीज़ लिखवाओ तो लिखूँ ना, बंदा पीछे पूछे तो समझ भी आए। समीर भी अभी भी राज़ी ना हुआ। देखो समीर, आजकल हर लड़की को ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए, इससे यामीन सिकंदर का रिश्ता बहुत आसानी से हो जाएगा, समझो यार। कशिश ने इसे समझाया, वो माना तो नहीं, लेकिन लिखना फिर से स्टार्ट किया। कशिश इसे लिखवाती गई और वो मुंह बना के लिखता गया। दिखाओ तो। सारा लिखवा लेने के बाद अब वो एक बार सारा मजमून चेक कर रही थी। गुड हो गया, अब हम कल ही जाएंगे ज़रूरत रिश्ता का ये ऐड न्यूज़पेपर में देने, तक जितने जल्दी हो सके लगे हाथ ये काम भी निमट जाए। देख लेना, ये ना हो यमीन भाई लगे हाथ तुम्हारा ही काम निपटा दे और तुम खुद को ढूंढती रह जाओ। समीर ने लुकमा दिया तो कशिश ने इसे पास पड़ा कुशन दे मारा। वो भी बर वक्त पहुँचता हुए खुद को बचा गया। अनायशा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लाल हो रहा है? माथे को छूने लगी। अरे बेटा, तुम्हें तो बुखार है, आज रहने दो, यूनिवर्सिटी मत जाओ। अरे मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे नए काम की वजह से 2 दिन हो गए यूनि नहीं जा पाई। आज कुछ ज़रूरी नोटिस बनाने, जल्दी आ जाऊँगी। माँ को तसल्ली देती वो मुस्कुराती यूनि के लिए निकल गई। दिन यूनि वो अब होटल आई थी। इसका सर काफ़ी दुख रहा था। आते ही सीधी अपनी कैबिन गई कि जाने बड़ी कि काशिफ भी नज़र बचा के पीछे आया। सर, आप? अनायशा घबरा गई। हाँ मैं, खबरदार जो सर को कुछ भी बताने की जरूरत की, वरना एसिड फेंक के चेहरा बिगाड़ दूंगा तुम्हारा, समझी? गुस्से से कराते वो अनायशा को अच्छा खासा डरा गए। इसे शिद्दत से आज अपना बाप याद आया। धमकी दे के वो जाने लगा कि इसी लम्हे ऑफिस में हाजिक दाखिल हुआ। वो सर, मैं अनायशा को काम समझाने आया था। काशिफ गड़बड़ा गया। हाजिक ने खींच के एक मुक्का इसके मुंह पे रसीद किया। अनायशा मुंह पे हाथ रखे अपनी चीख का गला घोंटा। इतने में पुलिस के 2 एहलकार भी अंदर आए। ले जाएं इसे और डालें हवालात के पीछे से। काशिफ जो मुंह से खून साफ कर रहा था इस बात पे भभर ही गया। मैंने क्या किया है सर? इसने खुद को छुड़ाया। काशिफ को लगा अनायशा ने रात को हाजिक को सब बताया। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काशिफ तड़प के बोला। हाजिक दांत पीसता अनायशा के सामने जा खड़ा हुआ, जो एक ही दिन में मुरझा गई थी। पुलिस वाले काशिफ को ले गए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने ना सुना। क्या बोला था तुमने? तुम नहीं जानती? हाजिक को बेइंतहा का गुस्सा था। अनायशा का सर झुक गया। जब्त के बावजूद आंसू बह के गालों पे आ गए। झूठ बोलने की आदत तुम्हारी नहीं गई। गुस्से से इसके कलाई को जकड़ा तो वो हल्के रह गया। एकदम से हाजिक को लगा इसने किसी गर्म चीज़ को हाथ में पकड़ लिया हो। तुम? बेख्तियार हाथ इसके माथे पे गया जो तप रहा था। हाजिक के माथे छू के देखने पे बेख्तियारी अनायशा ने आंखें बंद की। इसके ठंडे हाथों का लमस इससे सुकून सा बख्श गया था। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम पागल हो? इतने बुखार में काम पे आ गई। अब की बार डांट में फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, बमुश्किल अल्फाज अदा हुए। देख के लग रहा है, चलो मेरे साथ। हाजिक ने इसे अचानक से कहा तो इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। कहाँ? हाजिक इसे बिना जवाब दिए अपने साथ लेके बाहर आया। गाड़ी में बिठाता इसे डॉक्टर के पास ले गया। वो बस खामोशी से इसे देखे गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मेडिसिन लिख दी और डाइट का खास ख्याल रखने का कहा। हाजिक इसे मेडिसिन और कुछ फ्रूट्स और खाने पीने का सामान लेके देता घर छोड़ने चला गया। अनायशा इसे ये सब करता देखती रही। इसका यूं इग्नोर करना कहाँ अच्छा लगता था। वो मिला तो यूं मिल जाएगा कि नसीबों में फिर से लिखवाने का जी चाहेगा। क्या जानती थी वो कि इस मोहब्बत ने इसे और कितना आजमाइश में डालना है। जारी हैं। डियर व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली डेली किस्त का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।